जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण मानक पई रहिछि तारीख 2/8/2025 शनिवार पई शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी मल्टीग्रेड लेसन प्लान सहित द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान। शिशु बाटिका 3 एवं प्रथम श्रेणी पई लेसन प्लान प्रस्तुत करिबा पई आपण माने एही परि भाबरे कलम टाणी नेबे। श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य एवं शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी पई प्रथम पीरियड रही जोग शारीरिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG1 CG3 C3.2 शारीरिक कार्यकलाप संतुलन समन्वय प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण फलाफल जोगर महत्व बुझे। शिक्षण कार्य सरल अंग परिचालना संबंधी जोग शिखाइबी म्यूजिक अच्छे शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका 3 पई द्वितीय पीरियड रे आमे मुक्त खेल करिबा विकास दिग अच्छे शारीरिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG3 C3.3 निज हाथ आंगुड़ी द्वारा कार्य करिबा समय सठिकता नियंत्रण प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण फलाफल विभिन्न कार्य करने सूक्ष्म मांसपेशीर चलन को व्यवहार करेंगे। शिक्षण कार्य बिंदु जोड़ी चित्र को संपूर्ण करेंगे। एपरी भाव में भूमि उपरे तेरछा रही गार को पिलामाने जोड़े। कार्यफल अच्छे शिक्षण सामग्री। प्रथम श्रेणी पई मुख्य प्रसंग रही वर्षा सप्ताह 7 दिवस 2 कार्य बाली खेल जहाँकि विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पृष्ठा 84 रु आपण माने पाइबे। पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता आमर रही DG1 HW 3.16 जहाँकि उपरोक्त आधार रे रही अधिक समन्वय नियंत्रण शक्ति सहित मांसपेशीय कौशल प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण कार्य गोड़े बाली साहाय्य वर्ग क्षेत्र आयत क्षेत्र गोल प्रभृति चित्र प्रस्तुत करेंगे। उदा बाली घर पहाड़ पोखरी नईर नमूना प्रस्तुत करेंगे। पानी बाल्टी रे कप रखी से टंका पकाइबे। बाल्टी पानी को बोतल कप ग्लास रे भरिबे। शिक्षण सामग्री बाली कप बाल्टी ग्लास पानी एवं मुद्रा। शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी को नहीं तृतीय पीरियड रे आमे करिबा भाषा और साक्षरता गीत टीए को शब्द टीए यह आमर विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पृष्ठा 152 रे रही। भाषागत विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता अच्छी CG9 C 9.2 DG2 ECL 1 3.8 A। दैनंदिन जीवन में 2टी भाषा माध्यम फलप्रद भाव विनिमय दक्षता हासिल करेंगे। शिक्षण फलाफल अच्छी गल्प कविता गीत रे बारंबार आसुवा शब्द ध्वनि को चिन्हिबे। शिक्षण कार्य उपयुक्त स्वर और अभिनय सह गीतटी को गाई पिला गाइबा कहबी। सांग माने यही गीतटी को आपण माने आमर विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार 152 पृष्ठार पाइबे। बारंबार आसुवा शब्द एका भली शब्द कहवाकू सूचना देवी। शिक्षण सामग्री रही गीत चार्ट। चतुर्थ पीरियड रे रही शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी पई संख्या और परिवेश ज्ञान देखिबा और प्रश्न पचारिबा पृष्ठा 212 जहाँकि विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पाइबे। बौद्धिक विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG7 C 7.2 DG3 ILM 3.8 B। सरल अनुकल्पना गठन करी प्रकृतिर कारण प्रभाव संपर्क को निरीक्षण करिब एवं बुझिब। शिक्षण फलाफल अच्छी परिवेश को पर्यवेक्षण अन्वेषण करेंगे एवं ताकू नहीं कार्य करिबारे जड़ित हेबे। शिक्षण कार्य पिला चित्र देखाई विभिन्न प्रश्न विषय आलोचना कराइबी। शिक्षण सामग्री अच्छी वर्षा ऋतु दृश्यर चित्र। पंचम पीरियड रे शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी पई रही कला सौंदर्य सृजनात्मक कार्य कला सौंदर्य सृजनशीलतार सृजनात्मक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG12 C 12.1 विभिन्न सामग्री उपकरण साहाय्य कलाकृति तैयारी करेंगे। शिक्षण फलाफल निज साथी सहयोग में कांथ चित्र करेंगे। शिक्षण कार्य पिला माने निज मन पसंदर चित्र को रंगीन खड़ी साहाय्य कांथ कलापटारे करने को उत्साहित करी। रंगीन खड़ी अच्छी शिक्षण सामग्री। षष्ठ एवं सप्तम पीरियड शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी पई रही शिशु सभा। सांग माने आपण माने जो माने फास्ट MCM जॉइन करिसंती से माने जानिथिबे। अन्य शिक्षक शिक्षयित्री माने मध्य जानिथिबे जेहेतु आपणकर विद्यालय रे सोमवार दिन मीटिंग भी माने MCM पर सोमवार दिन मीटिंग भी होइथिला। सेठी कह जाइथिला प्रति दिन आमर 7टी लेखाएं पीरियड करिवार रही। तो शनिवार दिन रही शिशु सभा 2 पीरियड तेणु आमे षष्ठ सप्तम पीरियड रे शिशु सभा नेबा। शिशु सभा शिशु सभा आम परिवेश स्वास्थ्य विषय रे आलोचना कराइबा। शारीरिक विकास अच्छे विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG1 C 1.1 निजक सुस्थ और निरापद रखा उपयुक्त अभ्यासर विकास करेंगे। शिक्षण फलाफल
ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ପରିବେଶ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ତାରିଖ 2/8/2025 ଶନିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ କଲମ ଟାଣି ନେବେ। ଶ୍ରେଣୀ, ସମୟ, ପିରିୟଡ଼, ବିଷୟ, ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଦକ୍ଷତା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଯୋଗ, ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀୟ କୌଶଳର ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି DG1 HW 5.17 ଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରଳ ଅଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଗ ଶିଖାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 7 ଦିବସ 2 ପାଠ 38 ପୃଷ୍ଠା 38ର କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତକ କରାଇବା। ଦକ୍ଷତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧ୍ୱନି ସଚେତନତାର ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 1 5.4ର A ଡିକୋଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ କରିବା। ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ। ଲ ଫଳା ଓ ଳ ଫଳା ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ। ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଲେଖିବେ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବେ। ଲ ଫଳା ଓ ଳ ଫଳା ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭାଷା ପାଠ 7 ଆସ ବୁଲି ଯିବା ଭଟ୍ଟାରିକା ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ରହିଛି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 1 5.5ର C ରିଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ି ଅନ୍ତ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଅକ୍ଷର ସହ ଅନ୍ଥ ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ ଏବଂ ପଢ଼ିବେ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 2, 3, 4 ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠା 53ରେ ରହିଛି କରାଇବା। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ ପାଠ 6 କାହା ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଜାଣିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ରହିଛି। ଦକ୍ଷତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି DG3 ILM 5.11 ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁକୁ ଧାଡ଼ିରେ ରଖି ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ଦେବି। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ନେଉଳର ମାଛ ଧରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ଦେବି ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠା 45। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗଣିତ ଖେଳରେ ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 8 ଦିବସ 5ର କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା 55ରେ ରହିଛି। ବଡ଼ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ରହିଛି ଦକ୍ଷତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.13 ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାନ ଓ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ। ଅଙ୍କକୁ ନେଇ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ି ବଡ଼ ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଶିଶୁ ସଭା କରିବା। ପରିବେଶ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନାରେ ପିଲାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିମଳ ବିକାଶ ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ ଅଛି। ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି DG1 HW 5.13 ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ପରିବେଶ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।